कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठम् अन्नादम् इति शुश्रुम स वै महर्षिदेवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदद्यस्य पितरो देवास प्रशयं नृप स एव हि ददौ भागं परोक्षम् असुरान् प्रति यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवसानुगः तद्देव हेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छिष्यान्यश्च नदृशा सोमपीठं तु यत्तस्य शिरो आसीत् कपिञ्जरः कलविङ्कशुरापीठम् अन्नादं यत्सतित्तिरि ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूतानां सविशुद्धये भूम्यं बुद्ध्रमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद हरि भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदर्श्यते तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदर्श्यते सस्वत्कामवरेणाः तुरीयं जग्रहुस्त्रियः रजोरूपेण तात्वं हो माशी माशी प्रदर्श्यते द्रव्यभूयो वरेणापः स्तुरीयं जग्रहुर्मलं ताशुबुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं हरति क्षिपन् हतपुत्रस्ततस्त्वष्ट्रा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरजहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपचनात् उत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वविवर्धमानं तं इषुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसं तप्तताम्रशिखामश्रुं मध्याह्नाकोग्रलोचनं देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तं मुन्नदन्तं च चालयन्तं पदां महीं दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं लिहता युवयक्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रदर्शनेन जम्ब्रमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोका तमसा त्वाश्रमूर्तिना सवैवृत्त इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः तं निजग्नुरविद्रुत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वे स्वे दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोग्रशत्तानि कृत्सनः ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चं मादिपुरुषम् उपतस्तु समाहिताः देवा ऊचु वायम्बराग्न्यक्षिप्तयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमोद्विजन्तः हराम यस्मै वलिमन्तकोशौ दिवेति यस्मादरणं ततो न अविस्मितं तं परिपूर्णकामं श्वेनेभलाभेन समं प्रशान्तं दिनोपसर्पत्य परं हि वालिश स्वालाङ्गुलेनातितीर्तिसिन्धुं यस्योरुषङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथावद्यततारदुर्गं स एव नत्वाश्रभयाद्दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भम् क्षुदीर्णवातोमिरवैः कराले एकोरविन्दात् पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन शनोस्तु पारः य एक ईशो निजमाययान ससर्जयेनानुसृजाम विश्वं वयं न यस्यापि पुरः समीहत
तस्यामलिङ्गं पृथगीशमानिनः यो न सपत्ने भृशमद्यमानान् देवर्षितिर्यं न शुनित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं वज्राम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति महात्मा। श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणाम् उपतिष्ठतां प्रतीच्यां दृश्यभूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्यै षोडशभिर्दिनासी वत्सकौस्तुभौ पर्युपाशितमुन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणं दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाल्वादविक्लवा दण्डवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुभुः देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसेरुत ते नमः नमस्ते हस्तचक्राय नमः शोपोरहूतये यत्ते गतीनां तृष्णाम् ईशितुः परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य धातवेदितुमर्हति। ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लौकिकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेणोद्घाटिततमः कपाटद्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यद शरणो शरीर इदम् अनवेक्षितास्मत् समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणम् अगुणः सृजसि पासि हरसि। अतः तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलम् उपाददात्याहुष्विद आत्मा राम उपशमशीलः समञ्जसन्दर्शन उदास्त इति वाव न विदामः। नहि विरोध उभयं भगवत्य परिगणित गुणगणे ईश्वरे नवगाय्य माहात्म्ये वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणा भाष कुतर्क शास्त्र कलिलान्तः अंतःकरणाश्रय दुरवग्रह वादिनां विवादान् अवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय कोन्मर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपत वयाभावात्। समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पाद्याम् स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। अतः वाव तव महिमामृत रससमुद्रविप्रुषा शकदव लीढया स्वमनसि निस्यन्दनमानान् अनवरत्सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूतप्रियसुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृतमनसः कथं हवा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला आत्मप्रियसुहृदः साधवत् त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिजद अनुजादयश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयोयमिति स्वात्ममायया सुरनर मृगमिश्रित जलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर ददर्थम् एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाष्टमुत यदि मन्यसे। अस्माकं तावकानां तवनतानां तततातामह तव चरणनलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरेणात्म शात्कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्जित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुर मुख रसामृतकलया चान्तस्तापम् अनघार्हसि शमयितुम्। अथ भगवंस्तवास्माभिर्
अखिल जगद उत्पत्ति स्थिति लय निमित्ताय मान दिव्यमाया विनोदस्य सकल जीवनिकायानाम् अंतर्हृदयेषु गहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषम तदुपादानोपलम्भक तयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्याद् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः। अथ एव स्वयं तदुपकल्प्यास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविध व्रजिन संसार परिश्रमोपशमनीम् उपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः। अथो ईशजहित्वाश्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्तस्त्रायुधानि च हंसाय दय्यनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्सङ्ग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता द्वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते। श्रीशुक उवाच अथैवमीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वसुरश्रेष्ठ मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षवा मय्येकान्तमतिर्नान्यं मत्तो वाञ्छन्ति तत्त्ववित् न वेद कृपणश्रेय आत्मनो गुणवस्तुरिक् तस्य तानिच्छतो यच्छेत् यदि सोऽपि तथाविदः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्तज्ञाय कर्महि नरातिरोगणोपथ्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः मघवन्यात भद्रं वो दद्यञ्चं ऋषिषत्तमं विद्यावृततपसारं गात्रं याचतमाचिरं सो वा अधिगतो दद्यं अश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलं यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् ददङ्गाथ अथर्वणत्वष्टे वर्मा वेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितोष्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्तशिरो हर्ता मत्तेज उपवर्णितः तस्मिन् विनिहिते यूयं तेजोस्त्रायुधसम्पदः भूय प्राप्स्यत भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।